Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum fi hadhihi al-lailah al-mubarakah wa fi hadha al-ma'had al-mubarak wa ma'a hadha al-shaykh al-mubarak. الحمد لله اجتمعت لنا في ليلتنا هذه بركات عديدة فنسأل الله أن يقبلنا وإياكم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita semuanya di malam hari ini, di waktu yang mulia. Kita semuanya bisa berada di tempat yang mulia bersama orang yang mulia, kata beliau ya, di tempatnya Biakulo ya. Yang mana alhamdulillah berarti malam hari ini kita diberi banyak sekali kemuliaan, banyak sekali keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Walhamdulillah ala hadzal khair ijtama'na ma'a thullah mubarakah min tullab al-ilm al-sharif. هذا العلم أيها الأحباب الذي تتعلمونه هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك قال سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله: من تعلم العلم وظن أن أحدا يتعلم أحسن منه faqad haggara ma 'azzamallah. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah malam hari ini kami bisa berkumpul dengan sekelompok orang yang mulia, yaitu para santri, para pencari ilmu, yang mana mereka adalah pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang mempelajari ilmu, barang siapa yang mengaji, kemudian dia menyangka ada orang yang lebih utama dari orang ini, maka dia telah meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Orang yang diberi ilmu, dia adalah orang yang paling utama menurut Imam Syafi'i. Walihada ahbabi al-kiram, innal ilm alladhi tata'allamunahu هو العلم النافع لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم ضار. فالعلم النافع كما عرفه سيدنا الإمام الغزالي في كتاب الإحياء هو ما زهدك في الدنيا. العلم النافع هو ما زهدك في الدنيا ورغبك في الآخرة وزاد من خوفك من الله تعالى. Beliau mengatakan ilmu yang kalian pelajari di sini adalah ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat. Sebagaimana para ulama berkata, ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang bahaya. Ada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang membahayakan. Kemudian apa itu ilmu yang manfaat? Dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat dirimu tidak cinta kepada dunia, semakin jauh terhadap dunia. Ilmu yang membuat dirimu benci kepada dunia, kemudian membuatmu cinta kepada akhirat dan membuatmu menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. وأما العلم الآخر حفظنا الله وإياكم من هذا العلم وهو العلم الضار، وهو كما عرفه سيدنا الإمام الغزالي ما رغبك في الدنيا وزهدك في الآخرة وقلل من خوفك من الله، بمعنى جعلك شخصا متماديا في المعصية وفي الذنب
nas'alullah al-afiyata wassalama. Kemudian ilmu yang lain sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, ilmu yang bahaya adalah ilmu yang memiliki 3 kategori kebalikan ilmu yang manfaat tadi. Yaitu yang pertama, ilmu yang membuat dirimu semakin cinta kepada dunia, semakin belajar tambah kedunian. Kemudian ilmu kategori kedua adalah membuat kamu benci, membuat kamu semakin menjauh dari akhirat. Yang ketiga, ilmu yang mengurangi rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini semakin punya ilmu, dia semakin tenggelam di dalam maksiat dan kehinaan. ثم أيها الأحباب، العلم يحتاج إلى حسن الأدب، فكما قال القائل من تأدب بلغ أعلى الرتب، أو بحسن الأدب نبلغ أعلى الرتب، أعلى الدرجات وأعلى المنازل. كثير من أهل العلم ومن جملتهم سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول ما بلغت في درجة العلم هذه الدرجة العالية إلا بحسن أدبي مع شيخي مالك. Nah, beliau mengatakan kemudian ilmu itu membutuhkan husnul adab, adab akhlak budi pekerti yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bihusnil adabi nablughu a'lar rutabi. Dengan adab akhlak budi pekerti yang baik, kita akan bisa sampai ke derajat yang tertinggi. Kemudian contohnya ulama-ulama kita yang mereka memiliki adab yang baik, Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, saya tidak sampai menjadi seperti ini, saya tidak sukses menjadi seperti ini kecuali karena adab saya kepada guru saya Imam Malik. فهذا أيها الأحباب حسن الأدب هو مفتاح العلوم، فالإنسان الذي لا يتأدب مع العلم يحرم بركة العلم وأثر ونفع العلم في الدنيا وأعظم منها في الآخرة يوم القيامة، يكون من أهل الحسرة يوم القيامة. Beliau mengatakan adab akhlak budi pekerti yang bagus adalah miftahul ulum, kunci dari ilmu. Kemudian orang yang tidak memiliki adab akhlak yang bagus, dia ini akan dijauhkan, dia tidak akan mendapatkan manfaat dan keberkahan ilmu di dunia. Lebih-lebih nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. ولذلك قال العلماء اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. لماذا؟ لأنه لا بركة في علم لم يقترن بالأدب. ولذلك يقولون التربية والتعليم. لماذا قدمت التربية على التعليم؟ لأنه إن كان العلم بدون الأدب والتربية فإنما هو وبالا وخزيا وعارا على صاحبه في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلامة. Para ulama berkata, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmumu itu ibarat garam dan adab akhlak budi pekertimu itu ibarat tepung, yang mana tepung selalu menjadi lebih banyak dibanding garam ketika akan membuat makanan. Kemudian beliau mengatakan orang yang tidak memiliki ilmu ini justru ilmunya akan menjadi bala, akan menjadi musibah baginya. Orang yang tidak memiliki adab dalam ilmunya, maka ilmunya akan menjadi musibah baginya. Ulama mengatakan at-tarbiyah wa ta'lim.
tarbiyah wa ta'lim. Tarbiyah, pemeliharaan, pendidikan, kemudian baru pengajaran. Yang nomor satu adalah pendidikan, dididik, diperhatikan bagaimana sholat 5 waktunya, bagaimana akhlak adabnya, dididik dulu, baru yang kedua at-ta'lim, diajarkan. Kenapa kok mereka mendahulukan tarbiyah kemudian ta'lim? Karena orang punya ilmu, tadi itu ya, orang punya ilmu ya, dia tidak memiliki tarbiyah, dia tidak punya akhlak, tidak punya adab, justru ilmunya akan menjadi musibah bagi orang tersebut. ثم أيها الأحباب ينبغي أن نتأدب مع معلمنا للعلم، فإن المعلم للعلم بمثابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يبلغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأذكر إليكم قصة. هذه القصة أحد الذين كان لهم درجة عالية في العلم، كان عالما كبيرا، كان في منزلة الشيخ عبد القادر الجيلاني، كان صديق سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، اسمه ابن السقاء، اسمه ابن السقاء. ماذا فعل هذا ابن السقاء؟ يوما من الأيام دخل على معلمه وعنده بعضا من التساؤلات وعنده بعضا من الأسئلة، ولكن عندما دخل على معلمه ويريد أن يسأله كانت نيته فاسدة. لما دخل على شيخه قال له: ما جاء بك يا ابن السقاء؟ قال له: جئت إليك لأسألك. قال له: وما نيتك في سؤالي؟ إيش النية عندك في السؤال؟ قال له: جئت لأختبرك في علمك. شوف كيف إساءة الأدب، جئت بتختبر شيخك في عنده علم ولا ما عنده علم. إذا كان أنت بتختبر شيخك فأنت ماشي حسن تأدب معه ظاهر ولا باطن، فأنت ممن يحرمون بركة العلم. فقال له شيخه: يا ابن السقاء، سأجيب على كل تساؤلاتك، هات ما عندك. سأل أولا ثانيا ثالثا إلى 15 سؤال والشيخ يجيبه. بعد ما أكمل 15 سؤال قال له الشيخ: اكتفيت؟ قال له: نعم. قال له: أبشرك بأنك لن تموت على حسن الخاتمة، لن تموت على حسن الخاتمة، وأراك ستموت متنصرا على غير ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني: علمت أن دعوة شيخنا لن تذهب. قال: فتتبعت ذلك الرجل، تتبعته ابن السقاء. قال: حتى رأيته يوما من الأيام مرميا في الطريق ميتا مخمورا متنصرا خارجا عن الدين، نسأل الله العافية والسلامة. انظروا إلى هذه الخاتمة السيئة بسبب إساءة الأدب مع العلماء ومع أهل العلم. Kemudian beliau mengatakan, mari hendaklah kita semuanya beradab, berakhlak kepada guru-guru kita, karena mereka guru-guru kita menduduki kedudukan Rasulullah SAW. Kok bisa seperti itu? Karena mereka lah yang meneruskan dakwah perjuangan
baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari merekalah kita tahu ajaran Rasulullah. Kemudian beliau menceritakan sebuah kisah bagaimana jika seorang santri, seorang murid itu tidak memiliki adab dan akhlak kepada gurunya. Beliau mengatakan ada seorang murid, ada seorang santri yang alim luar biasa. Beliau adalah teman dekatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bernama Ibnu Saqo, yang mana dia ini pintar tapi kurang memiliki adab dan akhlak. Suatu ketika dia Ibnu Saqo ini datang kepada salah seorang gurunya, syekh yang terkenal alim, yang terkenal wali besar. Dia datang kepada gurunya. Kemudian sama gurunya ditanya, apa yang membuatmu datang wahai Ibnu Saqo? Dia mengatakan, ya, saya ingin memberi Anda pertanyaan. Saya memiliki beberapa pertanyaan di dalam hati saya. Ya, dados niki dia datang kepada gurunya niatnya ingin ngetes bagaimana kualitas ilmu yang dimiliki oleh gurunya. Kemudian gurunya mengatakan, silakan tanya saya sebanyak yang kamu mau. Saya akan menjawab semua pertanyaanmu. Artinya dia menanyakan pertanyaan pertama, kedua, ketiga sampai 15 pertanyaan. Ini dijawab semua sama gurunya. Kemudian setelah dijawab semua, gurunya mengatakan, wahai Ibnu Saqo, karena ini muridnya nggak punya adab, nggak punya akhlak, dia ini ya tujuannya untuk ngetes sang guru. Guru mengatakan, wahai Ibnu Saqo, sesungguhnya kamu, karena kamu seperti ini kepada saya melihat kamu nanti matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Dan yang saya lihat, kamu nanti mati bukan membawa agama Islam, tapi kamu dalam keadaan Nasoro, Kristen. Ya, naudzubillah. Kemudian katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena saya tahu guru saya ini doanya nggak pernah salah, doanya guru itu mustajab, mandi. Akhirnya saya tak goleki, ya, tak tengeri orang ini, ya. Saya ikuti terus bagaimana kemajuan kabar teman saya ini. Ternyata apa yang terjadi? Suatu ketika saya melihatnya meninggal, mati, dilempar di pinggir jalan dalam keadaan minum khamr, terus matinya dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan beragama Kristen Nasrani. Meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik, gara-gara tidak punya adab kepada gurunya. Hadza mathal wa mithalan li isa'at al-adab ma'a asy-syaikh. Wa mithalan akhar لحسن الأدب مع الشيخ. ذكروا عن سيدنا الإمام أحمد الرفاعي، أحد من أعلام الطريقة وأعلام والوارثين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام قال جئت إلى شيخي وكانت أمي تقول إلي يا أحمد ما رأيت جمع الخصال أي الصفات الحسنة كلها مجتمعة في شيء إلا في حسن الأدب. يا أحمد التزم حسن الأدب مع شيخك وإياك أن تسيء الأدب مع الشيخ. تقول إلى ابنها توصيه بهذه. قال فجئت إلى شيخي، لأن الإمام أحمد الرفاعي يقول جئت ودخلت على شيخي وأقبلت على شيخي. فقال لي يا أحمد لماذا جئت إلي؟ قال لماذا جئت إلي؟ قال فقلت إليه جئتك يا سيدي لتميط الأذى من الطريق عني. أي طريق؟ طريق الوصول إلى الله. وأي أذى؟ الخطايا والذنوب والمعاصي، هذه أذى في طريق المريد إلى الله. قال فجئتك لتميط أي لتبعد الأذى من الطريق الذي أنا سأصل فيه إلى الله.
فقال له شيخه فوالله لا أرى أحدا يحسن حمل السر والأمانة والعلم عني إلا هذا الولد أحمد الرفاعي بحسن أدبه وملاطفته مع شيخه. Kemudian beliau memberi permisalan contoh yang kedua tentang santri, tentang murid yang memiliki adab yang bagus terhadap gurunya. Beliau menceritakan ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, yang mana tatkala beliau akan pergi keluar rumah untuk belajar, untuk mengaji kepada gurunya, beliau diberi wasiat oleh umminya, oleh ibunya. Sang ibu mengatakan, wahai anakku, ketahuilah sesungguhnya tidak ada kebaikan, tidak ada hal yang bisa mengumpulkan segala kebaikan daripada husnul adab, adab yang bagus, adab yang baik. Wahai anakku, iltazim, lazimilah terus adab yang bagus, khususnya kepada gurumu. Hati-hati, ojo sampai ngelamak nang gurune. Ini pesan dari ibunya, ya. Wa iyyaka wasu'al adab, hati-hatilah kamu, jangan sampai kamu ini berburuk adabnya kepada gurumu. Kemudian beliau pun berangkat mendatangi gurunya. Ketika di hadapan gurunya ditanya oleh gurunya, wahai Ahmad, apa tujuan engkau datang ke sini? Beliau menjawab dengan tunduk, dengan halus, dengan penuh adab. Beliau mengatakan, wahai guruku, saya datang ke sini supaya engkau membersihkan jalanku. Maksudnya apakah gurunya dikong nyapu? Mboten ya. Yang dimaksud jalan adalah membersihkan jalanku menuju Allah Subhanahu wa taala. Wahai guruku, saya datang ke sini supaya engkau bisa membersihkan hatiku, supaya perjalanan saya menuju Allah ini dilancarkan, saya bisa sampai kepada Allah, saya bisa dijauhkan dari segala penyakit-penyakit hati. Ini adabnya beliau kepada gurunya. Kemudian ketika mendengar muridnya berkata seperti itu, sang guru mengatakan, wahai Ahmad, wahai muridku, sungguh aku tidak melihat satupun muridku yang lebih pantas untuk mewarisi sir, mewarisi amanah, mewarisi makom, mewarisi ilmuku kecuali kamu. Terus ya, akhirnya beliau mendapat ilmu, mendapat keberkahan yang luar biasa, menjadi pengganti gurunya karena adab beliau yang luar biasa. ثم وصيتي إليكم أيها الأحباب وأنتم كلكم طلاب علم وإن شاء الله كلكم سيجيء عليكم يوم ستكونون علماء تعلمون الناس إن شاء الله تبارك وتعالى. فوصيتي إليكم لا بد أن تحسنون النية في طلب العلم، فكما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ماذا أنت تنوي بطلبك وتعلمك للعلم؟ أكانت لك نية صالحة؟ عندنا في حضرموت اسألوها، جبال هذا تعلم معنا في حضرموت كيف كان السلف الصالح في حضرموت قبل كل درس يبدأون بالنية الصالحة، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير. لماذا؟ ربطا للمريد بالنية الصالحة، لأن المريد إذا اتصل وارتبط بالنية الصالحة سهل عليه طلب العلم، كما كان يقول سيدنا الإمام الحداد إننا لا نخشى على المريد إذا أحسن نيته في طلب العلم، لا نخشى عليه من أن يقع عليه العلم اللدني الذي هو من الله تبارك وتعالى. Kemudian beliau memberi wasiat kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, kalian semuanya ini wahai para santri, para pencari ilmu, yang insya Allah kalian nanti semuanya akan menjadi ulama.
orang-orang yang menyebarkan ilmu, beliau memberi wasiat yang pertama, hendaknya kita semuanya memperbaiki niat kita dalam mengaji, dalam mondok, dalam belajar. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang mana para salafus soleh, para pendahulu kita, ulama-ulama kita khususnya di Hadramut, mereka sangat memperhatikan urusan niat, sehingga mereka setiap kali akan mengaji, mereka selalu membaca niat yang mungkin juga sering kita baca, yang diajarkan oleh Imam Haddad, nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadzakura wa tadzkira, dan seterusnya dia. Itu adalah bagaimana luar biasanya mereka di dalam memperhatikan masalah niat. Jangan sampai mengaji itu niatnya salah. Yang mana niat yang baik itu akan memudahkan untuk mendapatkan ilmu. Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan, kalau ada santri, kalau ada murid yang niatnya ngaji itu baik, maka insya Allah saya berharap dia akan mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang langsung dapat dari Allah. ثم أيها الأحباب، هذه النية صالحة. ذكروا عن سيدنا الحسن البصري من أجل تعلمون أن النية الصالحة لها أثر ولها سبب من الأسباب التي بها المريد يصل إلى الله بسرعة. قال سيدنا الحسن البصري، قال جاءني 3 نفر، جاءوا إلى سيدنا الحسن البصري، قال فدخلوا إلي، قدموا عليه، قال وجلسوا بين يدي، جلسوا أمامي، قال وسأل الأول الدعاء من أجل زوجته تحمل، زوجته ماشي حمل، وسأل الثاني الدعاء من أجل زوجته تحمل، وسأل الثالث أيضا دعاء من أجل زوجته تحمل أيضا. قال سيدنا الحسن البصري دعوت لهم بدعوات واحدة، بدعوات واحدة، نفس دعوة هذا كلهم، يا رب ارزقهم هؤلاء 3 الذرية الصالحة العلماء العالمين، دعاء. قال فانتهيت من الدعاء وقلت لهم بعد 3 أشهر، بعد 9 أشهر تعالوا إلي. قال ذهبوا، ولما مرت 9 أشهر حضروا إلي. قال أما 2 ماشي، وواحد يحمل ولد معه. قال فلما قدموا علي، قال قلت لهم ألا أخبركم بخبركم، يعني هل تريدون أنا أخبركم بإيش الذي حصل معكم؟ قالوا نعم أخبرنا يرحمك الله، إيش الذي حصل؟ قال لهم أما الأول فجاء إلينا وليست له نية صالحة أبدا، ماشي نية، ما حصل شيء، ما حصل شيء. الثاني نعم جاء إلينا ليجرب. ليش جيت؟ قال تجربة، بنجرب هذا الدعاء الشيخ هذا، كيف بنجرب؟ قال فحملت زوجته ولكن خرج سقط على قدر النية حقه، مثل ما يقولون عندنا في حضرموت النية حقه نية، يعني ما هي كاملة النية حقه. وأما الثالث هذا، قال أما الثالث قال فجاء إلينا مستجمع النية كامل النية الحسنة، قال فها هو يحمل ولد ببركة نيته الصالحة. إذن النية لها أثر كبير في سرعة الفتوح وتأخر الفتوح على
المريد. Beliau mengatakan niat solihah, niat yang bagus, niat yang baik, yang benar itu memiliki pengaruh yang besar di dalam menyampaikan seorang murid, menyampaikan seorang santri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana pengaruhnya niat ini. Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau kedatangan 3 orang, yang mana 3 orang ini memiliki hajat yang sama. Mereka ingin didoakan supaya cepat istrinya mereka cepat hamil, mereka cepat memiliki keturunan, memiliki anak. Akhirnya Imam Hasan Basri mendoakan mereka dengan satu doa yang sama, karena hajatnya sama, doanya sama. Imam Hasan Basri mendoakan mereka, ya Allah berilah mereka ini anak-anak yang alim, ya, yang mengamalkan ilmunya, yang diberkahi, yang bermanfaat bagi umat. Nah, ini doanya beliau sama untuk 3 orang ini. Sambil beliau mengatakan, ya, nanti setelah 9 bulan kalian bertiga datang lagi ke sini. Setelah 9 bulan mereka datang kepada Imam Hasan Basri, dan ternyata yang memiliki putra adalah 1 saja dari mereka. Padahal dungoe bareng, ya, ditungakne bareng, tapi yang memiliki keturunan hanya 1 dari mereka. Kemudian mereka datang kepada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri mengatakan, maukah kalian saya beritahu kenapa kok terjadi kepada kalian seperti ini? Kenapa saya doanya sama tapi yang memiliki keturunan hanya 1? Mereka mengatakan, iya. Apa penyebabnya ini wahai Imam Hasan? Beliau mengatakan, adapun sampean wahai orang pertama yang enggak punya anak ini, dulu ketika sampean datang ke saya itu sampean enggak punya niat apa-apa. Gak ono niat apa-apa, dados iseng, ya, iseng, ya, datang kepada beliau ini enggak datang kepada Imam Hasan Basri, beliau enggak, orang ini enggak ada rasa husnudzon, enggak ada niat yang bagus, gak ono niat apa-apa, wis kosongan, ya, kosongan. Karena itulah ya wis male gak mandi dongaku. Salahne sampean dhewe ya niate gak ono niat sing apik. Kemudian Anda wahai orang kedua, sampean ini wahai orang kedua, sampean dulu ketika datang ke saya untuk didoakan minta anak, sampean niatnya jelek, sampean niat iki mek saking ngetes dongaku. Aku tak ngetes sih Imam Hasan Basri iki jare dongane mustajab. Tak cobae sih. Nah, di dalam hatinya dia ada niatan yang buruk. Akhirnya apa yang terjadi? Benar, istrinya hamil. Mantuniku istrinya hamil, tapi belum sempurna sudah lahir. Dados keguguran, ya. Istrinya keguguran. Ini orang yang kedua. Adapun sama ini wahai orang ketiga, sama yang waktu datang ke situ sambil bawa bayi, sambil bawa anak. Ya, Imam Hasan Basri mengatakan, adapun sampean ini dulu ketika datang ke sini, alhamdulillah saya tahu di atine sampean punya niat yang bagus, niat yang baik. Sampean punya sifat husnudzon kepada saya, niate ngalah barokah, adab tengkulo, dan niate sampean pengen nggak ada anak sing manfaat sing barokah. Akhirnya inilah Allah memberi sampean anak, memberi sampean keturunan. Inilah bagaimana ya pengaruhnya niat, nggih. Pengaruh niat. Padahal Masya Allah ini Imam Hasan Basri wali gede, dungane mustajab, tapi yang gak mustajab adalah niatnya ini, ya, niatnya 2 orang dari mereka ini yang salah niat. Kemudian beliau mengatakan niat yang baik ini akan mempercepat seorang santri, seorang murid untuk mendapatkan futuh, dibuka hatinya, diberi ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذلك قال سيدنا الإمام ابن رسلان رحمه الله تعالى: وصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة في الأول وإن تدم حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا في الآخرة. إشارة إلى أنه لا بد أن يكون لطالب العلم وللمريد نية صالحة كاملة في شأن طلبه للعلم وفي شأن اتصاله بالعلم والعلماء حتى يبلغه الله مراتب العلماء العالمين المخلصين في الدنيا والآخرة. Kemudian beliau mengatakan harus bagi para santri, para pencari ilmu untuk memiliki niat yang bagus di dalam mencari ilmu dan sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan, pengarang Nadhum Zubat, beliau mengatakan fasahihin niyata qabla al-amali.
baguskanlah, benarkanlah niat sebelum kamu beramal. Wa'ti biha makrunatan bil awwali, dan bacalah, datanglah, lakukanlah niat di setiap awal pekerjaan. Wa in tadum hatta balagta akhirah, jika kamu senantiasa menjaga niat yang baik ini sampai kamu nanti datang ke akhirat, sampai kamu mati, husta thawabaka minan fil akhirah, kamu akan mendapatkan pahala yang sempurna nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita harus memiliki niat yang baik, niat yang bagus di dalam mencari ilmu dan di dalam kita berhubungan dengan para guru-guru kita, supaya ilmu kita berkah, kita menjadi ulama yang mengamalkan ilmu yang bermanfaat dan diberkahi ilmunya. ثانيا الوصية الثانية إليكم أيها الأحباب، طالب العلم يكتب أفضل ما يسمع. طالب العلم أفضل ما يسمع يكتب، وأفضل ما يكتب يحفظ. إيش أحسن ما كتبته من الفوائد؟ يحفظ ويعمل بأفضل ما يحفظ. هذا طالب العلم. أولا يكتب أحسن ما يسمع، الذي يسمعه في الدرس مع الشيخ مع المعلم، هذا الذي يسمعه أولا، الذي يسمعه أفضل ما يسمعه يكتبه، ثم يرجع إلى ما كتبه، أفضل ما كتبه يحفظه، ثم يرجع إلى ما حفظه. إيش حفظت أنا؟ كذا كذا كذا. أفضل ما حفظه يعمل به. هذا قال العلماء طالب العلم النافع الذي يكون فيه هذه الأشياء. أما طالب علم يحضر إلى الدرس ماشي عنده كتاب، أو يحضر إلى المجلس أو إلى عند الشيخ ماشي قلم معه ولا شي كراس يكتب الفوائد فيها، فكما قال بعض مشايخنا طالب العلم لا يحمل السواك ولا القلم ولا الكتاب فهو ليس بطالب علم أصلا. فتنبهوا إلى ثلاثة هذه الأشياء. كان شيخنا الحبيب حسن ابن عبد الله ابن عمر الشاطري كان يقول إلينا طالب علم ليس عنده قلم، ليس عنده سواك، ليس عنده كتاب يكتب الفوائد فيه، قال فذاك طالب علم ناقص. ناقص هذا ما هو طالب علم. فانتبهوا إلى هذه الثلاثة الأشياء فإنها في غاية الأهمية. قال بعض أهل العلم علامة طالب العلم ثلاثة. إيش؟ حمله للكتاب، لزومه للمحراب، التزامه بالآداب. ثلاثة أشياء علامة طالب العلم الحقيقي: لزومه، أولا حمله للكتاب، دائما يحمل كتاب معه. ثانيا لزومه المحراب، أي أداؤه الصلوات والنوافل وما يتعلق بالسنن مؤكدة وغير مؤكدة يلتزم فعلها، لزومه المحراب دائما يصلي نوافل وغير ذلك. ولزومه الآداب، الأدب إن كان طالب العلم يتخلق بالآداب فأنعم وأكرم به. Kemudian wasiat yang kedua yang beliau wasiatkan kepada kita semuanya, hendaknya santri itu yaktub afdhala ma yasma, menulis paling bagusnya apa yang dia dengar. Seringkali kita ketika kita pelajaran, kalau ditulis semuanya mungkin banyak,
Nah, mana yang sampean tulis? Yang sampean tulis adalah yang menurut sampean paling bagus, paling baik. Itu jangan sampai lupa ditulis. Ya, tanda pencari ilmu santri itu harus menulis apa paling afdolnya, paling bagusnya sesuatu yang dia dengar. Kemudian selanjutnya dia hendaknya menghafal apa yang paling bagus dari yang dia tulis. Setelah ditulis itu dipilih mana kira-kira yang penting, mana kira-kira yang bisa saya buat bahan ceramah, bahan dakwah yang mungkin manfaat. Nah, ini saya hafalkan, ya. Jadi menulis paling bagus apa yang dia dengar, menghafal paling bagus apa yang dia tulis, kemudian mengamalkan paling bagus apa yang dia hafal. Mengamalkan paling bagusnya apa yang telah dia hafal. Banyak sekali mungkin hafal yang hadis yang telah sampean hafalkan. Ya, waduh ini saya nggak bisa kalau ngamalkan semuanya. Wis sampean pilih yang bagus-bagus. Dipilih, intinya jangan sampai kita tidak mengamalkan ilmu kita. Kemudian jika orang memiliki 3 kriteria ini, yaitu menulis paling bagusnya apa yang dia dengar, menghafal paling bagus apa yang dia tulis, dan mengamalkan paling bagusnya apa yang telah dia hafal, maka dia adalah pencari ilmu, santri yang ilmunya bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan, oleh karena itu jika ada santri, ada thalibul ilim tapi dia tidak membawa kitab, tidak membawa buku, tidak membawa pulpen, maka itu kurang, ya. Sering guru-guru kami berwasiat, beliau menyebutkan tadi salah satu guru beliau yaitu Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, kakak dari Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Guru beliau ini sering berwasiat, santri itu harus punya 3 hal, harus selalu membawa 3 tandanya santri. Harus membawa kitab, yang pertama kitab atau buku catatan, kertas untuk menulis faedah. Kemudian yang kedua membawa pulpen, pena, dan yang ketiga membawa siwak, karena siwak adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, beliau juga mengatakan tanda thalibul ilim, tanda santri itu ada 3, yaitu ini menurut ulama salaf, ya, para ulama salaf hadrumut, mereka mengatakan tanda thalibul ilm ada 3. Yang pertama hamlul kitab, membawa kitab, ciri khasnya membawa kitab, membawa juga dipelajari. Kemudian ciri khas yang kedua waluzumul mihrab, dan melazimi mihrab. Apa itu mihrab? Mihrab adalah tempat sholat. Mihrab itu tempat sholat. Apa maksudnya? Dia ini ahli sholat, ahli ibadah, istiqomah, sholat 5 waktu berjamaah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, dan sholat-sholat sunnah yang lain, yaitu sholat duha dan sholat witir. Ini artinya luzumul mihrab, melazimi mihrab, sholatnya dijaga, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang ketiga, thalibul ilm santri itu harus luzumul adab, melazimi adab, memiliki adab, akhlak, budi pekerti yang baik. Yang mana kata beliau, jika santri memiliki adab yang baik, maka beruntunglah santri tersebut. Paham ya 3 ini ya. Jadi yang pertama kitab, yang kedua mihrab, sholatnya dijaga, yang ketiga adalah adab, adabnya dijaga. Lagi ya Syekh. هذه أيها الأحباب الأشياء التزموا إن شاء الله بها. وسأعطيكم دعاء. هذا الدعاء أخذناه عن مشايخنا، عن سيدنا الإمام الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري. كان يوصينا أن نأتي به بعد كل صلاة، وهو مجرب للفتوح في العلوم. إيش هذا الدعاء؟ أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني، اللهم، أو تقول بعد كل صلاة اللهم إني أسألك فهم النبيين، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. تأتي به بعد كل صلاة 3 مرات، تأتي به بعد كل صلاة 3 مرات، ثم تختمه بيا أرحم الراحمين 3 مرات. فهو مجرب
للفهم والحفظ في جميع العلوم. وهذا وكما أجازنا في ذلك مشايخنا رجاء الاتصال لكم أجمعين بمشايخنا وبعلمائنا وبأهل تريم حتى إن شاء الله يوفقكم بعد ذلك لإكمال دراستكم أجمعين في تريم إن شاء الله تعالى. فإننا نجيزكم في هذا الدعاء شريطة المواظبة عليه، شريطة أن تواظبون عليه دبر بعد كل صلاة مكتوبة. Qabilnal ijazah, katakan dulu. Qabilnal ijazah, saman bilang qabilnal ijazah. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan hendaknya dijaga dua adab ini ya, dua wasiat dari beliau tadi. Kemudian beliau mengatakan sekarang saya kasih sama yang semuanya amalan doa yang saya dapatkan dari guru-guru saya, khususnya Habib Hasan bin Abdullah bin Omar Asyatiri, kakaknya Habib Salim Asyatiri. Beliau ini ulama juga wali besar. Beliau memberi amalan kepada kita semuanya sebagaimana yang beliau dapatkan dari gurunya Habib Hasan, yaitu Habib Hasan memberi ijazah doa yang hendaknya dibaca setiap setelah sholat 5 waktu, yaitu Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, saya meminta kepadamu kepahamannya para nabi, pemahaman yang engkau berikan kepada para nabi. Wa hifdzal mursalin, dan hafalan penjagaan yang engkau berikan kepada para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham yang engkau berikan kepada malaikat-malaikat yang dekat denganmu. Terus doanya hanya pendek ya, mungkin insya Allah mangke kula tulisaken iso ditemplekno ya, bisa dibaca bareng. Ini doanya hanya segitu saja, dibaca 3 kali setiap setelah sholat 5 waktu. Mari ngoten, setelah itu dilanjutkan dengan ya arhamar rahimin 3 kali. Gampang ya, terus gak sampai 1 menit ya kan, gak sampai 1 menit. Beliau mengatakan saya memberi ijazah kepada kalian semuanya supaya kalian semua sambung dengan saya, sambung dengan guru-guru saya yang ada di Tarim, sambung dengan kota Tarim yang insya Allah mungkin nanti ya kalian ada yang bisa meneruskan studinya, menyempurnakan belajarnya di sana di kota Tarim, kata beliau ya, kersane nyambung. Tapi beliau mengatakan saya kasih kalian ijazah ini dengan syarat harus diistiqomahkan, harus istiqomah, harus ya senantiasa diamalkan. Jadi jangan lupa kalau bisa tempel terus dibacanya, dibaca bareng-bareng ya, gampang sekali ini, cepat insya Allah hafalnya ya. Nanti insya Allah saya tuliskan beliau memberi ijazah kepada kita semuanya. Mari kita ngulang lagi mengatakan qabilna al ijazah, kami menerima ijazah ya. Mungkin tadi ada yang nggak bilang, ayo mari kita qabilna al ijazah. Alhamdulillah. Nah, fil khitam nashkur al-Syekh Sultan, Allah yahfadhuhu insyaallah, Allah yubarik fihi insyaallah, Allah yutil umruhu insyaallah, فيجعله الله تعالى نفع في هذا المعهد، ويجعله الله نافع في هذا المعهد وفي هذه البلاد كلها إن شاء الله. وهؤلاء الرجال هم المربين حقيقة، أهل التربية الحقيقية مثل هؤلاء الرجال. وأنا أشهد والحبيب محمد بن حسن الحداد يشهد أنه من أهل الخير، وشهادة الحبيب محمد بن حسن شهادة عظيمة. ولهذا أقول لكم التزموا الأدب مع هؤلاء الرجال، فإنهم كما قال سيدنا الإمام الحداد هؤلاء الرجال والعلماء نظرة واحدة يستطيع أن يوصلك بها إلى الله، ولكن على حسب حسن ظنك أنت أيها المريد. فالتزموا الأدب مع هؤلاء المشايخ. ونحن جينا إلى هذا المكان وإن كان عندنا كثرة برامج، لكن جينا لنلتقي مع هذا الشيخ، وجينا لنستمد المدد الكامل من هذا الشيخ. أسأل الله أن يمده بكامل العوافي، وأن يمده بكامل الألطاف، وأن يحفظه والقائمين معه في هذا المعهد، وجميع العاملين في هذا المعهد، وجميع الواقفين في هذا المعهد. الله يبارك فيهم أجمعين،
ويجعل فيهم البركة الظاهرة والباطنة، ويجعل فيهم الصلاح والفلاح، ويجعلهم عباد نافعين منتفعين. اللهم إنا نسألك لهؤلاء الطلاب أجمعين فتوح العارفين، أن تفقهنا وإياهم في الدين، وأن تعلمنا وإياهم التأويل، وأن تجعلهم علماء عاملين إلى الله تعالى دالين، إلى الله تعالى داعين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا المعهد من المعاهد التي تبقى معمورة إلى يوم القيامة، تجعل النفع في هذا المعهد وفي هذا المحل يستمر وينتشر إلى يوم القيامة. اللهم أكرمنا وإياكم أجمعين بالتوفيق، واجعلنا في دائرة خير فريق، وارزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في العافية والسلامة والبركة، مع كمال التوفيق والرعاية الظاهرة والباطنة. اللهم اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، واغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، عن بابك لا تطردنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sedikit tadi beliau kemudian menutup dengan berterima kasih kepada kalian semuanya, khususnya kepada niki ya, Buya Kulo. Beliau mengatakan, berpesan kepada kalian semuanya, hendaklah kalian ini adab kepada guru-guru yang di sini, khususnya Buya Kulo ya. Beliau mengatakan niki Buya Kulo niki termasuk dari ulama yang murabbi, termasuk pendidik. Beliau doakan semoga panjang umur, keberkahan, diberi keberkahan dan bermanfaat di pesantren ini dan di negeri ini ya. Kemudian beliau menceritakan bahwa saya bersaksi bahwa niki Buya niki adalah orang yang baik, ahlul khair. Bahkan bukan saya tok yang menyaksikan, juga seorang ulama besar Tarim yang bernama Al Habib Muhammad bin Hasan Al Haddad, seorang ulama besar Tarim. Singin Buya Kulo ketika teng Tarim sempat derek ngaos, mana yang nonton ikut membaca kitab di situ ya. Ikut baca kitab, kemudian dipuji sama Habib Muhammad bin Hasan ini, dipuji. Masya Allah ini wajahnya koyo wong Tarim, dipuji ya. Bahkan sebelum kulo wangsul, kulo sempat bertemu dengan beliau dan saya diberi kitab. Kitabnya berjumlah 6 kitab. Niku dikengen maringi hadiah teng Buya Kulo. Beliau masih ingat, beliau ya kirim salam teng Buya Kulo, beliau masih ingat. Lah niki kemudian saya mengatakan, saya datang ke sini meskipun jadwal saya banyak, jadwal saya padat, tapi saya sempatkan datang ke sini untuk ziarah nggih teng Buya Kulo niki ya. Saya ingin mengalah barokah tiros niki tawaduknya beliau ya. Saya enggak ono niatan pengen ceramah mboten, tapi ingin ziarah, ingin menemui Buya Kulo. Terus beliau berpesan ya, hendaknya kalian semuanya beradab, berakhlak kepada guru-guru, khususnya teng Buya Kulo, teng pengasuh-pengasuh yang lain ini harus punya adab, punya akhlak, karena Imam Haddad mengatakan mereka ini adalah ahlullah, orang-orang pilihan Allah. Guru-guru kita ini yang mana nadhrah, penglihatan, pandangan dari mereka, kalau mereka melihat kita semuanya dengan pandangan ridho, dengan pandangan ya yang dipenuhi dengan keridhaan, maka kita akan cepat sampai kepada Allah, kita akan ya cepat mendapatkan ilmu laduni, mendapatkan futuh. Tapi kata beliau, tapi itu semuanya sesuai dengan kadar husnudzonnya sampean, sesuai dengan kadar ya bagaimana prasangka sampean. Jika sampean prasangka husnudzonnya baik kepada guru-guru sampean di sini, insya Allah yang sampean dapatkan akan banyak. Tapi jika tidak, maka sampean tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kemudian beliau mendoakan semua orang-orang yang berperan di dalam pondok ini, dari para pengasuh, para guru, para pengurus, para asatidz, juga mendoakan sampean semuanya supaya banyak tadi doanya beliau ya. Di antaranya supaya manfaat, supaya barokah ya. Semoga doanya beliau diijabahi dan kita semuanya ya malam ini kehadiran beliau memberi keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
الحمد لله. هو في الحقيقة المفترض أبوك يجيزهم ما شاء الله، وقد حصلت له الإجازة، ولكن نحن سنجيزكم من طريق جدي سليمان. فجدي سليمان كان من خواص مريدين سيدنا الإمام الحداد، حتى كان الإمام الحداد يحبه محبة شديدة. وإننا نربطكم بهذا الطريق، نجيزكم في كتب سيدنا الإمام الحداد، ونجيزكم أيضا في راتب سيدنا الإمام الحداد، ونجيزكم أيضا في ورد سيدنا الإمام الحداد، ونجيزكم أيضا في ديوان سيدنا الإمام الحداد. هذا الذي كان يقول عنه سيدنا الإمام الحداد: من كان عنده هذا الديوان فلا يحتاج معه لا إلى علم عالم ولا إلى عقل عاقل. ونجيزكم أيضا في كتاب الصلوات لسيدنا الإمام الحداد، التي هي مجموعة في كتاب تحفة الأبرار في الصلاة والسلام على النبي المختار. هذه كلها نجيزكم فيها بسندنا المتصل إلى سيدنا الإمام الحداد عن مشايخنا وأجدادنا وأسلافنا. أجزناكم في ذلك فقولوا أجمعين قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة بشرط الأوراد ورد الإمام الحداد وراتب الإمام الحداد عند قراءتها الطهارة واستقبال القبلة وحضور القلب. فإن الأذكار كما قال سيدنا الإمام الحداد لا تنفع إلا مع الثلاثة الأشياء: حضور القلب واستقبال القبلة وأيضا حضور القلب واستقبال القبلة والطهارة. هذه ثلاثة الأشياء مهمة جدا. والإجازة خلاص حصلتم أنتم عليها. قال الأوراد بدون الإجازة نفعها ضعيف، ومع الإجازة نفعها أقوى وأقوى وأقوى. والله أعلم. Tadi barusan saya minta tolong beliau untuk berkenan memberi kita semuanya ijazah kitab-kitab dan wirid Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Alhamdulillah nggih, beliau berkenan memberi sampean semuanya ijazah. Beliau mengatakan beliau memberi sampean semuanya ijazah di dalam kitab-kitab karangan Imam Haddad, di dalam rotib yang dikarang oleh Imam Haddad yang biasa sampean baca, juga di dalam Bulughul Latif karangan Imam Haddad, juga di dalam sholawat karangan Imam Haddad yang ada di dalam kitab Tuhfatul Abror tadi. Kemudian juga di dalam kitab Diwan itu artinya kumpulan syair karangan Imam Haddad, yang mana Imam Haddad mengatakan siapa yang punya kitab saya, punya kitab Diwan, terus mempelajari kitab Diwan saya ini, dia tidak butuh ilmunya orang alim atau akalnya orang yang berakal. Cukup ini ya, semua ilmu ada di situ. Kitab kumpulan syairnya Imam Haddad. Nah, beliau memberi ijazah 5 hal ini kepada kita semuanya ya. Ada kitabnya, ada wirid, ada rotib, ada salawat, dan ada diwan. Kumpulan syair diberi ijazah kepada kita semuanya dari jalur kakek beliau ya, dari jalur kakek beliau yang bernama Syekh Sulaiman Mbah Harmi. Syekh Sulaiman Mbah Harmi, yang mana kakek beliau adalah murid terdekat Imam Haddad, termasuk santri yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Imam Haddad, termasuk santri yang paling ahli khidmah, paling kuat ngabdinya kepada Imam Haddad ya. Ini Masya Allah ini ya, kesempatan kita mendapatkan sanad khusus dari beliau. Kemudian beliau mengatakan untuk wirid dan rotibnya dengan syarat, ada syaratnya 3 ya. Syaratnya 3. Yang pertama, hendaknya ketika membaca rotib atau wiridnya Imam Haddad harus menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Kemudian syarat yang kedua, harus toharoh, punya wudu, nggak boleh tidak punya wudu. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan kalau membaca rotib dan wiridnya Imam Haddad harus hudurul korbi, hatinya hadir, jangan sampai ngelamun. Soalnya Imam Haddad mengatakan syarat wirid iku iso mandi, bisa bermanfaat, memberi manfaat bagi kita, memberi penjagaan bagi kita, itu syaratnya 3 itu tadi ya. Ketiga, hatinya harus hadir, harus khusyuk ketika maca wirid.
kemudian yang nomor 2 menghadap kiblat, dan yang nomor 3 punya wudhu. Nomor 3 punya wudhu. Kemudian beliau tadi mengatakan alhamdulillah sampean semuanya sudah punya ijazah. Apa sih tujuan ijazah? Tujuan ijazah beliau mengatakan wirid kalau tanpa ijazah itu manfaatnya lemah. Manfaatnya lemah, kurang mandi, soalnya gak nyambung ya. Gak nyambung. Koyok-koyok sampean maca wirid tapi durung njaluk izin nang pengarangi. Durung njaluk izin nang pengarangi. Ketika beliau memberi ijazah tadi yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau, dari abah beliau, dari kakek beliau sampai Imam Haddad, dan ini semakin kuat nanti manfaat yang akan sampean dapat ketika membaca wirid dengan 3 syarat tadi nggih. Alhamdulillah kita semuanya ya dapat ijazah dari beliau, semoga bisa mengamalkan ya dengan istiqomah